guys, makita ninyo akong old video dito guys. Wala pa ni sa una. Water tank ba na, no? What's up guys? Natakaroon sa atong ikaduhang road trip diri sa Barangay Indahag. Atong tan-awon to ang katong dalan padulong sa Amaya View. Kung nahuman na ba to padulong dito sa South Diversion Road. Atong tan-awon if nahuman na ba? Mintras naman ta karon diri sa Barangay Indahag, ato na lang tan-awon ang dalan dito. Then let's try basig makahapit ta sa kuan Amaya View. Gusto po nako tan-awon ang Noah's Ark. Last time wala to nako na-appeal sa akong video kay under construction ang Noah's Ark. So karon, woo! Sugat oy. So karon atong adtoon guys, bani ko ninyo and salamat sa inyong pagtan-aw. Alright guys, atong adtoon katong dalan padulong sa Amaya View. Sa South Diversion Road. I'm not sure if nahuman na ba to. Makita na nato karon. Ayun, matubag na nato karon. Dire ba sa left nga part guys is mao na ba aning gusa tukugman. Try palupad tag drone dito sa Noah's Ark if pwede. Cara isa ba? Yata right turn na guys, right turn. Ay church dere. Now makita ninyo na ay arrow Manolo Fortich, Libuna, then ang kaning pa right maning Kamamanan, padulong Kamamanan. Every time mag road trip kog Libuna, Manolo Fortich, dire ra ko gaagi. Kay pabor man sa ako up down man ko. Right. Napo dito guys, kung Modesto Cafe. Dire ta
left turn ta, left turn. Left turn. Hopefully man na dalan. Wow. Ay. Time check, it's 3 PM. Ay mingay, 3 PM na. Diri man gatubang sa ato ang sun. Maklaro ba ninyo diha? Siya tayo magpalupad rig drone guys. Ay, kapoy mo tayo palupad drone ba? Kapoy pa i-set up. Latdugang mo dyan attraction ba? Masyadog yun. Masyadog view dire. Wala pa na man. Putol pagyapon dire guys oh. Kaya ra kay sa mga sedan. Oh, tama nagsedan oh. Tani. Libog ko diri sa ubos or sa ba? Ako sir direk oh. Plata. Nang tana ko guys. Basig pagabot na doon sunahan balawm na. No? Sus, makita ninyo akong old video dire guys. Wala pa ni sa una. Sakay karon gikuan gyud nila ba gikalot ba ang tana dadaan kay basig kamulo ba sila so na rap road kini diri ba sada kining kuan no kining blue nga kuan wow. Dada nakigdalan ba eh? Dada nakigdalan. Dagka na kay mga nigamaya view ni. Tapos day sa unahan, Taffels Cafe. I'm not sure if open pa bagyapon ang Taffels Cafe karon. Sudlunan magud ang Taffels Cafe guys. Same jam sa Amaya. Mas dako ang gining Amaya gid. Amaya guys oh, kita mo niya. Welcome to Amaya View. Sulod na diyan niya guys. Sulod na diyan niya. Labay lang sa talabay. Grabe balay oh, balay na. Balay na or so na. Daog yan eh. Balay or sumpay na sa Maya. Hindi ko sure. Tingog lang. Nara mga kuan sa ano, bay kubo sa Maya View pero kita nyo sa ibabaw. Para guys, kita. Naon na to guys, unsa na hitsura diri.
Tafel's Cafe. Open pa ba karon? Dirito ilang dalan, no? Nay da kuan gyapon. Hindi ko sure kung open pa. Open ba? Itong tanawon guys. May balaan ni nato karon if naman na bagyod. Nata Phil's Cafe day dre. Ano sila dre? Wow. Ano sila dre sa highway? Alright, open pa tayo sila guys. Ibalhin nila. Dera taman kay no trespassing ra ba? Or ay makaagim di mga motor diri ni sa Santo Niño. Maagian naman sa highway, diri ra taman no. Yonahan. Alright, wala pa man, balik ta. Balik ta dire, balik ta. No, makita inyo Santo Niño. No, nay Karatula Santo Niño. So di pag day maagian na guys. Wala pa. Balik ta, balik. Ano siya, gawas to siya sa kuan. Gawas to sa South Diversion Road. Sa una dom ni sudlo nun.
Tafil's Cafe na. Toro. Next time ta mapit ta diyan. Ako rin Viewing nga? Oh, viewing lang. Thank you, sir. Dato na bayad no? Sir. Okay, thank you. Okay guys. Abugay guys. Shift to first gear. Then accelerate. Ingat lang din diri guys kung sulod mo. Paabot ya unahan na rough road kamay. Make sure condition inyong sakyanan ha. Okay, so down kaya. First gear lang, first gear. Siminto na nila guys. Simentado na tanan. Wala na ikuan, wala na rough road. Wow. Na makita nyo ibabaw mo ng Skywalk Hanging Bridge. Oh, tsada na. Last time mo ganyan ko dire uban akong anak. Rough road ba to? Giraffe, gorilla. Habog yun ni dire guys no? Habog, dagan ang tanas ako if habog ba? Yes, habog yun siya. Mana make sure nga condition inyong sakyanan kay aron iwas trouble. All access 350. Dili pwede nga sa Noah's Ark lang. Dili kanan. Ay, dito ta. Oh. Convention Center. Dengan kay Bougainvillea dere. Tighter, this dynamic says it all. You're the curator and I'm your animal. Feel like I'm sinking underwater. Feel like I'm going over the falls. My mind spins faster and faster. My heart is bursting through the wall. And just for Since all once I access wish we'd stop target, and smell the dili pwede rose. nga sa Noah's Ark ka. Kailangan tanan. Hello.
Ang dala nila. Sige ba? Dua na gid, dua. Tu, may sakyanan si Lalo mo. Agad ana guys. Guyog na. Kadabot na. Kayo. Sorry takajot guys. Then let's try palupad og drone. Dahan ay. Ito na sulod. Sado pa. Wow. Paggo na gid guys. Una ta dire. Okay. Red iguana. Kani namday ko ano alas hindi ni karantong lagi ako ball bite ka. Another python. Nagko yun. Formal. Malag nipilit. Sige ba? Kung real life niya. Ito. Overlooking Cagayan de Oro.
Some great rapture is lingering in the air. I feel like jumping in your blanket. Si Kanflo. I feel like climbing in your cave. Your flesh attracts me like a magnet. Your cunning traps me like a cage. And just for once I wish we'd stop and smell the roses, instead of dreaming of things we miss. Elysian fields could be right under